ଏବେ ଗଲେ ହେରି ନାନି ଆଉ मैं भी देखो तो नड़िया तोड़ुचे छात उपरक आसिकी से आयुष जाइए वीडियो कर देख मम्मी आम माँ ए बाहर चलने लुगा फुगा पिंधि पूरा कहते पिंधि लुगा बोली लुगा तो पिंधि ना कहीं आसला कहल पतला लुगा संसार तो से तमें दुखी कि मो दुखी दुखिया किए नुहति कहला एडी मोर भेंडरा भाई कुआडे गला बाप माँ कुआडे गले एडी नमस्कार जय जगन्नाथ माँ जेडे सुंदर सोलकोटे बोली आपण नीरव राय चलंतु आपण मानक मो भागवतर सोलकोटे बोलुची नारायण नरचैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं तत जय मुदिरयेत् मुखं करते वाचालं पंगुलंघयेत् गिरिजत्वतम वन्दे परमानंद माधव गोविंद 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 पतु गळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिबे ब्रज नारी से ब्रज नारीଙ୍କ पयरे मन मो थाउ निरंतरे मन मो निरंतरे थाउ कृष्ण बोली जीव जाऊ कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधार राधा धव ହେଇଗଲା ଶୋକଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଉ ନାନୀ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଆଈ ଏପଟେ ଆୟୁଷର ଆଈ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଆୟୁଷର ଜେଜେମା ଇଏ ବି ଜଣେ ଜେଜେମା ଆସିଛନ୍ତି ପିଇସି ଜେଜେମା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ପିଇସିମା ହେଲେ ଆୟୁଷଙ୍କର ଜେଜେମା ହେବେ ନା ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆୟୁଷ କହିଲେ ମା ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ବୋଲିବାକୁ ସେଥିଲାଗି ଆଗ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଜନ ଆଉ ବି ଭଜନ ବୋଲିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ବି ବୋଲିଛନ୍ତି ହଁ ସେପଟେ ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇକି ବୋଲିଥିଲେ ନା ଆଉ ଆୟୁଷ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଡ଼ ସେପଟେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ସେ ଆସୁନି ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ବୋଲି ହେଲା ଆଉ ଭଲ ଟିକେ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗାଇବ ଆଉ କ'ଣ ଗାଇବ ନାମଟେ ଗାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଗାଇବ ଗାଉନା ପୁଅ ପୁଅ ଆସ ଗାମୁଛାଟା କାହିଁ ଥୋଇଥିଲ ତାକୁ ଗରମ ହେଲାଣି ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ନା ଯେହେତୁ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଶୁଭିବନି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି କହିଲା ଫ୍ୟାନ୍ ପବନଟା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ରାମ राम राम हरे हरे राम 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 ବସୁନୁ ଆଉ ଜେଜେମା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇବେ ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗାଇବ କହିଲ ହଁ କେଉଁ ଭଜନ ଗାଇବ ନାନୀ ହଁ ବୋଲୁନ ଯେଉଁ ଭଜନ ବୋଲୁଛ ବୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ବୋଲିବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ ମାହେ ଗୁଣାଇ ମାଲୋ ତତେ ଡାକୁଛି କେତେ ଆତୁର ହୋଇ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ ମାହେ ଗୁଣାଇ ଦିନ ଜଣେ ଦିନହୀନ ଜନମ ଦୁଃଖୀ ମୋହର ଦୁଃଖ କି ତୁ ପାରୁନୁ ଦେଖି ମାଲୋ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବୁ ଦୁଃଖ ଆତୁର ହୋଇ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ ମାହେ ଗୁଣାଇ ସରିଲା ଗୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅଛି ଟିକେ ଅଧା ଅଧା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମନ ନାହିଁ ଆଉ ନା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଭଜନଟି ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଖାଇବା ପିଇବେନି କି ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବ ହଉ ଆୟୁଷ ଚାଲିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ମାରିବାକୁ ହେଲା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମାରିଦିଅ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବେ ଆଉ ଭଜନ ତ ଏବେ ସରିଲା କୋଉଠୁ ନଡ଼ିଆ ଯାଇକି ପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ନେବେ ବୋଲି ଗଲା ସେଠି
भाई तो सेठी वीडियो करती आ सेठी माँ ने नड़िया से परा होची परा वाला आसना तो सी ने बोली ने हम गोटे रखी नाचल दरकार बा गोटे हाँ मैं भी देखो तो नड़िया तुलुचे छात उपरक आसिकी से आयुष जाइए वीडियो कर देखो मम्मी तेरे कटि ना साइंस से पड़ी नानी ने नड़िया ना नड़िया ना सी नड़िया नड़िया मत कौन कौच कहीं चकटा बा पार्ली हाँ आमर ना इतने बड़े दा लगे कटे ना लुगा बदल के जोड़ा कनियो गामछा बिंदी कोन कहलु ओए साइंस से कटे दारे ए भल दाटा मंदा आइछि से गोटा खाउ ताथि नाही से खाउ से गोटी को थाउ गछरे एबे देखन ये जो आस्तिले पणा संक्रांति एबे जाउछन एबे मां एबे घर को तांको एबे मम्मी एबे लुगा किनि आइला ए पिंदियोनी कहीं नबो लुगा तो पिंदियो कहीं आसला कहलो पतला लुगा हिसी गरम हम ना जानी पारनी भल नाही परा भल नाही लुगा नबा मना करछि मते भल नाही दिह खाली देहमुंडा कुंडे हे कोइ ना नरम लुगा पिंदिछि से भाई नरम लुगा कोन हाउस किछि ना केते नरम देखि हाउ तर हां थाबे ने काकु दबा देबी देबी तुम मोर आ समति कर लुगा थाउ काहे आ तो नड़िया थुआई छै आदर नड़िया पिंदी करी जाउ ना मतली बाइगण सुखाई छै नहीं पिंदी जा कोना पिंदी हम तो किए ना नहीं नहीं आ मैं मां अबे बाहर से लणे लुगा पुरा पिंदी पुरा से कोड देखुना जीबे बोले लुगा आसला ताबु बाहरला खरा कहउतले पिंदी ओने लुगा बोली हां कहउछ ना अरे जोर के पिंधाइला कोन करबी नाही करबी हां पिंदी तो जानते आ कहले समते देखिबे आ मो बुढ़ा को देखे गोटे लुगा पिंदी आले आ लुगा पिंदी हो देखियो ना नहीं कोन त लगे दूस की मम्मी हां तो सब सदा है जो बिस्किट मिक्सचर नड़िया सदा नड़िया डजन आउ एठी कदली बाइगण साबुन आलू कखारू चूड़ा सब नहीं गया तादर सब भर्ती कर दे हां से पाचला सिजा को दे देखो भर्ती को नडी खराब थला से तो मते उठै दिबी तंबा उठौ छी हेटी देखु ना मते उठी देखे हाय करना उठिए हां हाय करना हाय हाय करो हाय 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 आलो सामनु नाही कानु आइ जोटा वीडियो रे नाची कर दिला हम अलगा भी दिला से स्कूल जाई छी आ कोन करे संसार तो सैया तमे दुखी के मो दुखी दुखी के नहंती कहला एडी मोर भेंडरा भाई कोडा गला बाप मा गुआडा गले एडी अछंती ये कहदिनी कुलागरे कणी पुतरा पुतरा भंडे पुन्नाती करते आ की अछंती का दुख कहिया पेट भीतर कथा कहिया को कि नहंती मा बाप कौन रेडी तो बारे पूरा हेलो हां केतले तू जाउनु मुगा केतले छी हां तू कां केतले छी तू पप्पू बोतल भरजू से गाड़ी ताको दिया है नी गाड़ी ना हां पड़ी बाबा तो देखुथबो गोड़ भांगिया से गोड़ भांगिला आ से कोडू से जो ई कोन गोटे पटे भात तू बोली से पड़े धरी बोली हो चला बे गाड़ी पे कुछ बे बाबा भी से तेल भी पकई चलानी गाड़ी रे एबे गले एरी नानी आ फोटो उठे गले एरी आ गली करतले रही करी
କ'ଣ କହୁଛ ଗଲେ ହେରି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଉଠୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆମର ଚାଲ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ ଗଲେ ହେରି ତ କହିଲି ତ ରହିଲେନି ଆଉ ଉପରଳିକି ଯିବ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଗଲେ ହେରି ଆଉ